Kalau ya orang nggak kenal, gue ngeliat lo tuh pembalap tau nggak lo? Kebetulan Pembalap. ada ceritanya, dia ada ceritanya. Jadi gue sama Shell Advance nonton MotoGP. Terus pas lagi di Thailand, lagi di pedok ya, sama si Marc Marquez. Cuman dia lagi hectic lah. Terus gue keluar, gue kan sempet tur kan. Terus gue keluar tiba-tiba, gue emang kayak kalau gue diam, ganteng banget gue dikira pembalap gue. Datang orang. Woi Marquez, picture. Gue diam aja. Hihi. Sumpah, depan klien tuh, depan itu. Lo disangka Marquez? Iya, beberapa kali di Thailand. Marquez Quartararo, iya. Ya pembalap Marquez Quartararo kan? Ada lagi. Beda. Marc Marquez. Betul, Marc Marquez. MotoGP. Yes, MotoGP. Kalau ini motor apa? Motot kopi.